Mayong hapon mga igsoon, karon ika ika 30th Sunday in Ordinary Time o Prison Awareness Sunday. For we aware of our mga kaigsuonan nga na sa prisuhan. O karon na atong pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa pagkadungog sa mga parisyo nga ang mga Sadusyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniyag pinaaging pangutana magtutudlo nangutana siya unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Si Jesus mitugawag, "Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labi dako og labing importanteng sugo. Ay kaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugma ang imong isigataw ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad niini duha. Kasugo ang tibuok balaod ni Moises o ang mga pagtulunan sa mga propeta." Mao kana mga igsoon ang ebanghelyo karon nga tungod kay ang mga Sadusyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Usa kanila magtutudlo sa balaod misulay kaniya pinagig pangutan na magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Mao na nga ningon si Jesus nga higugma ang imong Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako og labing importante sugo. Ay kaduha labing importante sugo sama sa una. Higugma ang imong isigataw ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad niini duha. Kasugo ang tibuok balaod ni Moises og ang tibuok pagtulunan sa mga propeta. Mao kana mga igsoon, the two great commandments. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your stand, and love your neighbors, you love yourself. Kining duha ka sugo nagikan kini sa 10 commandments sa balaod ni Moises. Nga 1, 2, 3 is the love of God, and 4 to 10 is the love of neighbor. Nga ang unang sa 10 commandments nga thou shall not have God other than me. Ay ikaduha nga sugo nga keep holy the Sabbath day, and then do not use the name of God in vain. Mo na ang 1, 2, 3. Og ang ikaupat, love your mother and father, thou shall not kill, thou shall not adultery, thou shall not steal, thou shall not covet your neighbor's wife, neighbor goods. Yan mga kapatid. That 10 commandments na himo na siya nga duha. Ug himo kini sa mga Hudiyo nga 613 commandments, daghan silang gidugang-dugang. Ug mao kana mga igsoon nga ang sugo gayud sa Ginoo nga love, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong hunahuna ug sa tibuok mong kusog. Ug ang ikaduha, higugma ang imong isigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Ug mao kana mga igsoon nga ang mao kinay nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises o tibuok pagtulunan sa mga propeta. Mao ni nga niining duha naa sa ni sa Deuteronomy 6 nga love God with all your heart, with your mind, and with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Ug mao kana mga igsoon ang kasuguan sa Dios. Nga higugmaon nato ang Dios. Ug ilabi na nga unsa man ang gugma. Gugma is willing the good of other for others. You will only for the good of others. You have a decent behavior. Nga your intention is for the common good of other people, not first for yourself. Ug mao kana love. Love is nga ang ikaduhang sugo nga love your neighbor as you love yourself. And it is not easy nga love your neighbor as you love yourself. Do you love yourself? You like yourself? Yeah, minsan
But because of our will nga, God commanded us to love our neighbor. And even though nga iyon, we love our neighbor, that is the willpower to love to God, to love our neighbor. And then as we love ourselves, ug mao ka na mga igsoon nga ang gipahimug-atan nini ang gugma, kay ang Ginoo nahigugma nato. When God loves, His love is 100%. Because He is God, His love is divine. Mao na nga nana sa Romans 5:5 nga hope does not disappoint us, for the love of God has been poured into our hearts through the Holy Spirit that is in us. Nga tungod sa paghatag sa Dios sa Espiritu Santo, mao kana ang gugma sa Dios na kanato nga naghimo kanato nga mga anak sa Dios. Romans 5:5 nga kinahanglan nga nahigugma nato ang Dios, ug in return we must be grateful to God and love Him the way He loved. Hindi naman natin ma-equate ang love niya, but we must transcend and know more about God so that we can equate His love. Because God says, be perfect as your Heavenly Father is perfect. That's why karon ipahinumduman kita nga mahigugma ra gyud love, because we are grounded with the love of God. Naa kanato ang Dios, ug siya mo'y naghatag kanato nining atong kinabuhi, ug pasalamatan nato kanunay ang Dios kay siya maayo ug maluluyon.